अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये है जनाब मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब, जो कि मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब का बेटा भी है और देवबंदी उलमा में बहुत बड़ा नाम है और देवबंदियों के नज़दीक मुफ्ती आज़म भी है। तो ये एक मोतबर शख्सियत है। मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब भी उसका वो भाई है। तो उन्होंने बड़ा ही ज़बरदस्त वो देवबंदियत फ़िरक़वारियत के हवाले से वो एक क्लिप किया है, तो सुन लो इंशाअल्लाह, बड़ा ही फ़ायदा होगा। यहाँ पर हमारे इलाक़ों में बाज़ ऐसे या दीगर इलाक़ों में देखोगे कि बाज़ ऐसे देवबंदी है जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं और इतने मुतशद्दिद है कि समझते हैं कि जो ख़ुद को देवबंदी नहीं कहते वो अहल सुन्नत नहीं है, वो अहले हक़ नहीं है, वो अहल सुन्नत से ख़ारिज है और बड़ा ही तंग करते हैं, चाहे वो अहल सुन्नत ही क्यों ना हो, मगर अगर ख़ुद को देवबंदी ना कहे तो ये बड़े ही वो सख्ती करते हैं। तो उनके लिए अल्लाह करे कि ये क्लिप वो हिदायत का ज़रिया बन जाए और उसके मिजाज में अतदाल पैदा हो। तो ये क्लिप सुन ले, फिर इंशाअल्लाह एक ज़बरदस्त तशरीह करूँगा इस मसले में। आपको तशरीह मैं इस बात की करूँगा आपको कि क्या ख़ुद को देवबंदी और बरेलवी या कुछ भी कहना ज़रूरी है, या अगर कोई ख़ुद को देवबंदी और बरेलवी न कहे तो फिर वो ख़ुद को क्या कहे, और क्या इन जमाआत में दाखिल होना वो ज़रूरी है, और क्या देवबंद बरेल ये कोई मसलक व मज़हब है या क्या है। तो पहले एक क्लिप सुन लो, फिर बात करते हैं। तशरीह आखिर तक देख लो, बड़ा फ़ायदा होगा। जब मैं पाकिस्तान आया, तालिब इल्म का ज़माना था बचपन का, तो जब कभी कोई अपने दोस्तों को खत लिखता था, देवबंद अपने दोस्तों को भेजता था खत, सन 48-49 की बात कह रहा हूँ, तो अपने नाम के साथ मोहम्मद रफ़ी देवबंदी लिखता था और ये सिलसिला चलता रहा यहाँ तक के जमाने का ज़माना आ गया, तालिब इल्म का ज़माना गुजरा, हमारे दारुल से फारिग व तहसील हो गए, सनद भी आलिम होने की मिल गई, हत्ता कि लड़कपन में शौक होता है, अपने लेटर हेड भी छाप रखा था, दोस्तों को खत लिखा करते थे, मोहम्मद रफ़ी देवबंदी इसी नाम से छपा हुआ था। वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे मना नहीं किया और मुझे हक था कि मैं अपने आप को देवबंदी कहूं, क्योंकि मैं रहने वाला देवबंद का था, मेरे आबा व अजदाद देवबंद के थे, मैंने तालीम देवबंद में हासिल की थी, बचपन मेरा वहीं गुजरा था। लेकिन जब मुझे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दारुल उलूम का उस्ताद मुकर्रर किया, बाकायदा मुझे तकर्रुर किया कि तुम किताबें पढ़ाओगे, तो मुझसे फरमा वो याद रखने की बात है, ये इस पैगाम को पहुंचाने की जरूरत है। फरमाया कि तुम अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो, इसमें तहज़्ज़ुब की बदबू आती है, तहज़्ज़ुब की बू आती है। तहज़्ज़ुब कहते हैं फ़िरक़वारियत को, फ़िरक़वारियत की बदबू आती है, अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो, क्योंकि देवबंदी कोई अलग फ़िरक़ा नहीं है, कोई अलग मसलक नहीं है, वही तमाम अहले सुन्नत वल जमात का जो मसलक है वही देवबंद का मसलक है। तो तुम अपने नाम के साथ देवबंदी मत लिखा करो। इस वास्ते हमने देवबंदी लिखना तो छोड़ दिया, अब आदत पड़ी हुई थी कि नाम के साथ कुछ ना कुछ तो लिखें। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है मेरे वालिद माजिद के नाम से, उसमें वालिद साहब ने अपना नसब नामे के बारे में लिखा है और लिखा है कि मैंने अपने तमाम बुजुर्गों से तसलसल के साथ सुना है कि हम हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद में हैं। इस वास्ते हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के औलाद में होने की वजह से हम अपने नाम के साथ उस्मानी लिखते हैं। अल्लामा शबीर अहमद साहब उस्मानी भी अपने नाम के साथ उस्मानी लिखते थे, हजरत मौलाना ज़फ़र अहमद साहब थान भी उस्मानी भी अपने नाम के साथ खुद तो नहीं लिखते थे लेकिन दूसरे लिखा करते थे, तो उस्मानी इस वजह से हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने एक क्लिप सुन लिया होगा। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब मरहूम ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात की कि देवबंद कोई मसलक नहीं है, कोई फ़िरक़ा नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग जो ख़ुद को देवबंदी कहते हैं और कहते हैं कि देवबंदियत मसलक व मज़हब है और जो उसमें दाखिल नहीं है वो अहल सुन्नत से ख़ारिज है वग़ैरह वग़ैरह, ऐसे मुतशद्दिदीन उसमें मौजूद है, अगरचे सारे के सारे ऐसे वो नहीं है। तो बहरहाल उनके लिए अल्लाह करे कि ये क्लिप हिदायत का ज़रिया बने। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बंदा ख़ुद को अगर देवबंदी या बरेलवी ना कहे तो ख़ुद को क्या कहे, असल चीज़ है क्या। तो भाई ये तो मदारिस के नाम है, बरेल वो बरेल का जो मदरसा है या देवबंद का जो मदरसा है वग़ैरह वग़ैरह, ये सारे वो निस्बतें हैं। अगर कोई सिर्फ
اسی وجہ سے خود کو دیوبندی یا بریلوی کہے کہ اپنا نسبت اس مدرسے اس جگہ کی طرف کر رہا ہو، یعنی پہچان کے طور پر اگر کوئی خود کو دیوبندی اور بریلوی کہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ دیوبندیت یا بریلویت مذہب ہے اور مسالک ہے اور جو اس کے اندر داخل ہے وہی سنی ہوگا اور جو اس سے خارج ہوگا وہ سنی نہیں ہوگا، تو یہ بڑی ہی وہ خطرناک بات ہے۔ اصل چیز ہے کیا؟ دیکھو، اہل السنت والجماعت، حنفیت، ماتوریدیت، یہ اصل چیز ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اہل السنت والجماعت، حنفیت، ماتوریدیت کے معیار پر برابر ہوگا تو وہ چاہے خود کو دیوبندی کہے، چاہے خود کو بریلوی کہے، یا خود کو کچھ بھی کہے، تو وہ اہل حق میں وہ شامل ہے، وہ اہل سنت والجماعت میں وہ شامل ہے، چاہے اس کا جو بھی ٹائٹل ہو۔ لیکن اگر کوئی خود کو دیوبندی، بریلوی یا کچھ بھی کہے اور وہ اہل سنت والجماعت، حنفیت، ماتوریدیت کے معیار پر برابر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل سنت سے خارج ہوگا اور وہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، چاہے خود پر جو بھی نام رکھ لے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو کلیئر ہوا۔ اب یہ دیکھو، میں پاکستان، انڈیا اور افغانستان کی سطح پر وہ یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ دیوبندیت اور بریلویت اور یہ مسئلے یہاں پر ہے۔ بہرحال یہاں پر جتنے بھی وہ لوگ ہیں تو ان کو اس معیار پر برابر ہونا چاہیے، یعنی اہل سنت والجماعت، حنفیت، ماتوریدیت پر جو بھی برابر ہو وہ ہمارا بھائی ہوگا۔ جو اس معیار پر برابر نہ ہو، ظاہر سی بات ہے کہ ان کے ساتھ ہمارا وہ کوئی تعلق نہیں۔ باقی میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف حنفی، ماتوریدی حضرات وہ اہل سنت میں داخل ہے، باقی نہیں۔ یہ جتنے اہل حق ہے، یہ چار مذاہب ہے، حنابلہ ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے ماننے والے ہیں، اس طرح سے وہ اشاعرہ ہے، یہ سارے اہل حق ہے، اہل سنت والجماعت میں داخل ہے۔ یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لو۔ مگر میں نے یہ جو حنفیت، ماتوریدیت کو معیار مانا اور اس کی بات کی، تو چونکہ یہاں میں پاکستان اور انڈیا اور افغانستان کی سطح پر بات کر رہا ہوں، تو اسی وجہ سے یہ میں نے ذکر کیا کہ یہاں پر ماتوریدی اور حنفی ہی ہے، تو اسی وجہ سے معیار یہی ہوگا۔ لہٰذا فرقہ واریت اور جماعت پرستی میں مت پڑو اور معیار کو پہچانو۔ بس جو بھی بندہ سامنے آئے، اگر وہ اہل سنت والجماعت، حنفیت، ماتوریدیت کے معیار پر برابر ہو تو اسے اپنا بھائی سمجھو، اس کو عزت دو، اس کو صحیح العقیدہ اور اہل حق سمجھو۔ لیکن اگر کوئی خود کو چاہے جتنا بھی بہترین نام کیوں نہ دے، لیکن اگر وہ اہل سنت والجماعت، حنفیت، ماتوریدیت کے معیار پر برابر نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اہل حق میں سے نہیں ہے۔ تو اس اصول کو اپنے ذہن میں رکھ لو اور اس کے ذریعے انشاءاللہ وہ آپ اعتدال میں رہیں گے اور فرقہ واریت سے بھی بچے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔